journaliste kao mwananchi mzazani ili rijeri kevati maleo on est semblable les Avila en Afrique du Sud. Bon, chaque grande journée ça en bref les Avila Mwambiani kaini les staff technique ikawa ibadi ya 17 au Afrique du Sud. Mama ajua wangu Mateusi ni Kevin cha wakao Sénégal chef de délégation des champs Sanjay manager watipia biliwa Kevin cha sahau ikao sina mwanadamu yechoka na wana stishali en charge de décembre Fezavira il va Afrique du Sud yoka iroha bunu le 18 rende Afrique du Sud abora henda rende ifanye match ya mwanzo le 20 karwa sur le 19 potasi shatara johenda rende ifanya test ya Covid test ya IRM ya age abora ifanya tsabili na urakane match chakata parsa ze résultats osio tsabili rende ifanye match contre Zambie rishindo ha 2-0 shaha tema chia juhi sabala riparo alinitwa papier aiko safa lekaf on laisse uka disqualifié ukaya ngabana sijana ikao wanafanya test on laisse uka wenjeza ema shakwa jarivumbulia ya njeza kwa jarni kanombro kawailia wararu shawacho ambena na hiyo alafu warambie ka ama 48 heures ibadili rirohe donc kajaka na voli usiku wa chawili ukaridiza ukaulawa por Elizabeth da Pretoria donc ndira bakio hata enso aravingi lokatunda rohe mjao donc yeli hali zanowika wa civil c'est amjulikani ombongo kumsa wakati bila kanya masuala ndio ndesa ili et débat. Nassif Mondi Abdou, journaliste de Al-Fat. Quand ça assiste à une conférence de presse, il y a SIO de Delos, on est sur Kaya. Donc, ma jeune Kao a participé à moi en 2016, ou a mieux participé. Donc, après, quand étonnant qu'on a ce coach en 2016 jusqu'à maintenant, on a 16 ans. On a imaginé qu'on a déjà ongeza na nini ya watu liveta skangane ni pasa mimi swala hiyo ya bilio kaya aliye fédération et staff technique ni autonome ni demlonesho décider majeur au haina responsabilité pia zikaongeje donc kubali za responsabilité hizo kaya zimo pia zimlala au fédération kwa bora na ici. Ok, Madame Légi, c'est journaliste sur la moine. En 2016, Miguel Nakana est 17, avant ses préliminaires à la Coupe d'Afrique. Chamimi en fikiri, donc au sélectionneur Mourad. Chaque fois que madame, il a eu une imagine. Donc, il a eu moto en 2016, à 17 Nadjeri Mbadiaba. Donc, tu as secrétaire, akaurivu aubaka moto yabo yokakweli limbala 2016 au yarambie moto kumsa wakati hiyo yajua ambazo kweli auzola chando mama moto izola Henri Cherimero kaniba kama académie tena wa participe chazema wezo izola kajabali ya moto ikao ha participe en 2016 sauf libali ya moto ikao ha participe ko savama hajana ikao ze passeport zao sazio zibalia zone net majueli man ikao heureusement et majueli wao kwa ja changer passeport numa changer passeport zao warudia mahajana basi ngamjobu ambali moni ze visa za Malawi izobana amanoli yahiawe oyazalo le 22/03/2004 donc abo mahajana ça une kana 2004 et visa ya Malawi visa Malawi tsazina South Africa Malawi c'est les visas Malawi donc
Hazalo 2004, moi j'ai na 4 en 2003 parce que il y a kana 17 ou moi normalement il bien. Ah ouais ça je kana kana 2005. Hazalo 2005 avant moi j'ai na 17 à Jojo aye. Donc il y a un petit problème, le cas gautso itena. Ikao c'est Karim Lazim né le 18/12/2004. Donc avant Léo quand il a un problème et visa Malawi. Visa Malawi c'est une loi Malawi à 2004. Donc oui à 2005. Avant moi hani Jojo aye. Donc on va continuer à avoir problème. Heureusement ça nous Malawi visa ça donc on doit tout ikao liwabalia muhajana. Chaque heureusement mes muhajana des passeports wazim ya muhajana tazinu zone izoarumia onuma. Donc avant de jouer à Montréal en 2016 il y a c'est la journée donc zone a 0,6 national. Sauf que quand tu joues Rambia il joué Rambia 2016 comme ça wakati ula ya jambo que jouer itu. Shema jouer wa hara compétition hadisena warongo mwa na wanu wanibasa. Wadunga wao manugo. Chaque bajaka jouer ya académie au. Donc au palier wa autonomie. Wanu harma instance afikiri hamanga wa technique et administratif. Si c'est technique, ils arrivent sur le terrain. Je connais l'autonomie yokai. Ukapale jujua à notre place wajiwa rambie yokaya na mnenge jouer oni au mnenge jouer yoni. Babio na shughuli yao. Chassis sur liko ya liberté ya hatu comme ça wakati ula tsunguo wanazijana. Rikafanya test ya COVID. Sisi da sina wabalia renda wakafanyisa test hii. Shawo secrétaire wa wabalia watoaze moyen wajaribu watoto na bus wakati ule waliofanya test hii. Wafanya test ya rougeole. Rifanya odo wabalia wajawakenda wafanya. Donc on se demande pourquoi nous si c'est riwa ou yokaista faut doit dire wafanya ces mots. La zila situation sera fanya. Alors, tu me ça en 2016. Surtout exemple, en 2016, il y a préliminaire à la Coupe d'Afrique. Les préliminaires, ils ont ma académicien, la main expatrié. La voie académie, et quand on dit, les vidéos 15 ans, ou 16 ans. Et ma académicien, wow, Rika Tsanganya, na wala wakafarata, chaque wakabuja, il est obligé de faire un test médical, on a soigné, il y a wakati ula, il y a donc hizo bibi ya kauzifanyia satidami shia kwa uzifanya secrétaire général Maria de Arabia ukatibeshewa nekafu kakamna juu mfanya msafara huu raha mwejafanya ze test hizi hizo msidami na haba donc rede fanya test wakati ule alikaenda hamwa ya kudafi mwahaja na tena ekae kafu wabeshe yao wangu au bébé entraîneur national, chauvea règlement à secrétaire. Donc le secrétaire Aripara, Anabiokaya, Ekosafa, et milieu du 17. Et milieu au montré quand on joue à de 17 ans. Ça me caille de Kéli, là tu peux faire Mahadjan. Le Mahadjan Atena, secrétaire Mariata, a obligé Harabioka, comme là joue à moi, de Fanny Safaraou, Rahamwe Jafanya Zetest. Ça a 25 personnes, Rika wa Académie, Bahir fanya zi testa hizo. Wabeha gari mitsa mihuli, Rego ayiwa, fanya zi testa hizo, Ritolewa albachwa nev. La valeur carbone soit. Donc il est obligé de tabale, de faire une détection, ni renge wangu, hadisena wajua fanya zi testa hizo. Donc zi testa hizo, je ne sais pas les sélectionneurs, on ne sait pas les staff d'organiser, chaque c'est le secrétaire général, parce qu'on doit avoir chez Wao, on doit avoir chez Wao un document des CAF, comme ça, on a Wajewabe, donc il y a dit Wao, telle chose. Chacun a joué un boca, voilà le sélectionneur, voilà il y a fait déjà, si c'est lui, il y a au moins de 17 ans, alhamdulillah. Mbabio Hachoukuria, il y a des cartes, c'est U17,
Donc ils ont dit aussi Sirarenga, Rabadia ou Odaï. Il m'a venu demander, on a dit pourquoi la famille des tests, il nous l'a fait. A facile au camp, responsabilité et responsabilité parce que il y a administratif, mais pas il y a aussi technique. Il y a administratif. C'est vrai. Doctor Semprez, mimi langu keitsa maze mumamisa waze passport cha ngawilo kana wajau mrujao hamkema haimke sulingana naye nyinyi mkanino muda mwingi mkofanya hazinino atamjemro wanaja warenge bao balie nda mwezi mababo amaze visiti neze control za hizo tijindilizo hakika wanabalia kuaminio kana kabati mruma nasi sisi bazi yatu trishe makirta sikambu mwanzo afanye size mwenda siswe maha mwanzo afanye bebse nda siswe maha mwanzo afanye donc ni kama jalangu wakanga mruko kama hayeshi ya kwelsha izekirta singa zambao 12 ans chema ina mna mwana ngina 18 ans izo pia kazi yake ya mai fikirira kuchija njeza mbavyo Sebelum sambavio ka ahora harajachi biswanzano nesesu biswanzano kwa zesuala na mungu yana biembe no mimi na hadapo tase na boitsili ndikabatu tushiraji go ikasi labine mwezi ole ju donc et kamoto yodema ya donc mjujwana bo kamata dani ha dépassé ka dépassé chez docteur wodi lo ahaku yo déterminer yo ka zanogwezi no dépassé ka dépassé afikira hapa mwono babijuzi Yukens waruha bano kenda Morisi. Awenda Morisi, mesemo no babe mafoto e capitaine wa Morisi. Akauridu e capitaine wa hatubo yeye hamdepase hata wala hatu akamruda magumuno juu. Arma Yukens. Atadwa ka ola. Wajatolwa baringe mle aunge na suranzi rorana oi. Cha yeye ha présenter document. Donc les documents là, ils can permettre anjie harmaze tsabo. Si c'est représenté un document, donc ces documents, Rizibalia, Kavati, Mbrikao, Mbrikao a dépassé. Charim Toa. Arma et détection, il regroupe. Et nous avons eu 2003. Pour Pia, j'ai mal au ballon de Pia. Nous avons 2003, na Djevan. Parce que l'équipe est en bas. Nous avons 2004, na Djevan. Nous avons 2003, Tsan. Wajua Wajahoun. Wajahoun, Wantipia, on doit Kamashahidi. On doit sélectionner, ça m'a gagné dans mes années. Mais ça ne pire parce que comme c'est armé, les tranches d'âge, ils savent. Donc, on est à partir de 2004, 2005, 2006. Donc, il y a une mabahanu sisi la kaurenga à partir de là. Rijali Parisa, badari renge, Sharjali Parisa, wamikao, kwa jaka na carte, watoka na extrébal. Hene mwikawa kana extrébal, il parce que wakati ukamfulia kwa. Donc, Rika Orenga ze carte, vous allez en 2004, Renga carte, et nous avons un passeport, Rika il garde, et ze carte, il va chez le secrétaire, quand on a besoin de ça, à Zibalia, on doit faire ses passeports, à tout le monde Zibalia, Ziko Jabal, Tkandami, Joué, Olivo, des Amichia, Kana, Armoy, Intervention, il y a SG, Jom Kinya par uma mesure disciplinaire, namna naelewa uliweza kufanyisha kazi. Yeba nyinyi madhana namlio leo bano ndungu leo kanami jokirike sanction radio marema hu. Yeba nyinyi kamsiwa hara kale umjampo mtolo azedo maana sababu yokana game kini hawa kana aketsukini ni ulio des agirizim et comme sina kabati regret kazi ne zitsungiza leo mtindi kwa zedo maana zimi kwa mlio nizole. Ofikiria mae opale huo wanunu nsi avi. Wanu sisi hojareze plasizini msikana wangu. Ijenga sinizon ga joroha baji wangu. Je quelqu'un au bahe ujoroha, baka wangu joroha baji wasa, c'est comme ça. Opale huo kati wa hara. Sheona Johanza wangu wa elewe, wangu wa juge. Na muhinya bidi ya kane erreur ya sanctionnewa. Parce que nous avons un petit coup, Molo, Amadi, président de la CAF, a sanctionné parce qu'on a fait une erreur. Donc, les Oli, Wanoka, les Ongani Mouliwa, ou il y a une petite, si nous disons dans ma navire, nous sommes dans la responsabilité. Au Kavalani, il va vous dire qu'il y a une erreur. Donc, il y a un Wanoka,
il y a des lobos du sanctionne, c'est son droit. Le droit est rare. Donc, Karstine a un problème, Karstine a ouvert, on est dans le cas où Jofa et Akia ont aussi problème. Donc, on peut dire que Karstine a un ouvert, donc on a dû sanctionner, on a déjà cavale. Donc, on a déjà cavale, on a déjà cavale, ça. Stéphane Madi Dunia Web na Mlenje FM. Swala langu sikanzani uzise coach ukaonesa ukana mtotolo akamtsujua joueur ndobi au majoueur wangabi doenjeze maha wakautsongeza mtolo. Est-ce que zensi wanyanyanyi bao kawaonda na problema madani yodi heli wafanyiliwa watu fanlo helo kwa jajua e majoueur wa hao ya ukawa depasser hawe komoro watu fanlo izobahi sikanzani uzise swala hilo labili ngamjonji ambavi haukaya uonesa ukaya federation ikaubidi wajewa yani walengoa na wanu washindi wa julo isishinga mwishilo swala alionesa mwa conference yake haonesa ukana imadhamana waeze tabo ziza kuzafa wakawa mwambia ukana eski wajehunu waje wafanye detection ya wanarambu ya hema wajue au walinde hizo zaeka wajehunu wahundu toujours waenjeza yabonga jutolo karna hoenda ekarende hizo tena renjeza karna hoenda swala hamandiyo yabonga mweli wambabu kana yabobese kweli ya federation wakapar parce que zilizando wajoka waja au walinde hula yani basi alama ndilo jolinjia je ulionga sana msuje upande huo yo hazone sa yabo ka jokinisha waje hulu jokinisha shaba nubenda hula abo yo risk ikaunga renga bidi renga ze précaution si on est savant mama haja regeze précaution ranzibu shara nziri tolo hulu rende hula rifanye ire même chose chaque partie a ta joueur ya tolo Kadjambi wa hata wakonga joueur ya tolo ou ya swajao et continuer compétition hata hisi donc on voit kadjaka na ire muhinu hunu chaque même rende liwono twabibu et twabibu ola harambi ka winjo to winjo juo wa ikana juo ya dépasse wa kadja dépasse donc Léo besetio wandishiwa yokamro fanyile hula donc akaorenga iris awunsujwa kayo ka hujanamna ya finance yo carte de ma pesa parce que jom kinishia donc na tola marge be hula dera rafanye test hula donc yo de malamba yo responsabilité chasi c'est pas purement technique chai yo responsabilité ikao ngajua mo kaze doma nazi kasjarengo namna ladi awunsona bordio ban sono e vivant wa jezo galia samokenga munuda hu ando rafanye test banu SG kana ujua au karsoma kana ujua zenongo zinu kana ujua urisoma zenongo za su technique ndio soma ngo za administration ndio ngartu kubali puisque zenongo zinu za sana 2016 zenongo zinu rizidungu na 2016 zikiri donc ya SG lelo la dimare ngeze kama na zaha ngeya kia tsumulizesha sisi amjumusani swali esko amadi hau mimi de lazimu ya balese passeport hau de lazimu ya demande ce passeport c'est majeur au SG nos administration to kuna kerabe ni mrazi ngarezo mana ya ndondondo ikaye fotija hatu singarudu kubali anujuzi mwende mushila mtu mzima ababa ya dunia watujwe bale erorika ya staff hawika ya SG est-ce que mimi mrohazi wa komere na mdemande devant ancien commissaire wa hedeneste na mabia na mdemande akayanike lettre ya autorisation ya hol hazini hatu yanabeka katunika iyo hazia na wale mzazatu mariata hata rjoena kalipasha yorikeze letro youtaka wala mfanyazi komeri wala mfanyazi mara kadha harnikeze letro ndio wakashaidia wasimdemande no abakatunifanyia letro tukabula dimumzi tunde esko wodo amana yasubutia mwaka hata watoto wao njaparo waone hata ma entraînement iyo kidhamana yeye secretary esko iyo kidhamana ya ukaya habahiza watoto watiti rende manga rende njira na problem shina ja ya super hata dhamana mzima ba ezajiriwa hivi emfanyiha esko hiyo kidhamana ya ukayar la manga ja watiti wa 16 ans
hata aeroport yatuja yangalu watoto donc na kiradhi ribo mangor zambe keze zikolize hija abuzi ndabo jozitenga na kiradhi ba matumatiti uza mnara nduna zingaridho mana ya hahe parce banule panu nyondo mle banu pia asondule banu ndemba ulevi hatu desport nompira ukana ujua derbuliwa ribulie wandu hauribulie mndu koko ngwanzo ya ukaya zeno ngwanzo ya zifanye na ikatonda zifanye tukuna kiradhi risteilana hani mndu ya kanesha ushaye shahini mnarengeza mana yaya na nadhimu yafanye hamadi zuko chazo nisa ngesabaki ndi jana lelo ive fanywa ye test zabari tukua ngaro bao ukayeza hunda azarunda haweza hunde komori jana haweza hunde federation jana sidizi hunde ive awema naruso bulia o ne wa baraze machwa tolo iho rajara la mwe sélectionneur ni wa ive shaba halirenga o kai bidirisi pa ngabo negligence na kera amina suala kau apilori langu ngamoshele ukaya ayu zikuwaide ten onesalo conference ukaya hausinyalea olotele kanga bwana bale ko imahaya ha ngabona buharnishu kanda ni dokeri hausinyalea uzonda ile reaction yao ifanye wakati amba za mwanzo inaweza kajansinyalea kajana biazo abo hata ujo hapa hajayo adunga ina na shawahidi ma selection wakahamaye selection kwa Rwanda wa Afrique du Sud alafu hanami wakati Tanzania wana watoto so wapresente wanashe runjili watoto wala waje wakau presente wanashe wala capitaine wa équipe nationale donc rihadisi wala riroha ayuba kajanami ya ukanga moto tsola ya dépassement au motolani dute zeno hizo kajanami yazo okay hazamba je suis désolé ça c'est le hizo kajanami yazo et en plus avant le jemba bitena parce que tishi intervention au tishi amunu asubuti hadi mahamboka ya hajabo stadi ajahambia tijihambia wa tijihambia staff yokaya nga majori bala wa dépasse et hambia ndo au bana besho hambia mungu shana biye mungu ya mwambia au yeti docteur kuna jona bioka ujujoni sinyale ya doka matalani mdola ha dépasse wakati unaneleza précaution zao na mkaa ebinu nirafanya test shazeno ngoizo kajaza bahata baba wala mimi ekambia mungu staff tuwezi sauti pia re adjoint le préparateur physique le manager le chef de délégation wakaya mbokengo kajarambia no donc balungu jojo kazi ya menongo yo chaque kazi ya wasui baba nous abidizi wasui leo si ma collègue ou signaler non pourquoi tu viens signaler par exemple Shabah Banazizi Jiri voilà Tizamba et vous Zambian donc ils ont notre Tanzanie on est sur Kabanu ou du Johaba bashanga bo ngabo ndongo ikaonga tutu vérifier amina swala umesokocha ukana mwa conference ya secrétaire haonesa ukana le swala hili la usi disqualification kwa tina hata responsabilité aukawo namna hiyo nyile mwaka uselektione majueri nyile mwajua ama uzone sawa tina ukana en 2016 mfanya test en 2019 mfanya test hiyo kawajaka hata problem ezabani ni nyinyi holihunga nyina experience hizo ngozino nyinga mjoke secretary waitili akaba yakaudo zidemande ze test zino nyinyi mwatu zidemande hau mawaishelezi ya secretariat hau ye federation kana bala bidil fanya test hiyo komori arahaja kaniroha hau mawaishelezi eka mawaishelezi ya ewa mjibuni ndongo hindi hau timiza armale swali wilo waka test neka ondo zakau sawa haruma msafara uno ngoni mwizo de covid 19 na sana sasa ngabo ntsika ya wazifanya zo nenga wo Botswana wo hafanya zindaro haransa hirem enyenye kamja kaona ukananga bo risk holwe sharia shaka urumilo hale shibadili hano Oktober 2020 ya ukana ekamdu mzima parisiwa ekipu ya disqualifielo enyi banyima famana kamja ona ukana yo risk mwatilwa ne federation mawashelezia le swala libre yo demande à l'Italia okarione ça en 2016 madame la secrétaire harnika document yoka e regloma ikawabalia ikawumilo harma ikosafa rende lisomo yeye tim demande anabioka amjotini yayo harma ya adresse email ya tindika adresse email
rende ko fédération anamyoka kaitsuki timwambio kanje parsa taba amboka ibabo change amboka nsujua timnike adresse tena amboka pesa yabo sikarumia tijibala amboka yahoo.fr na weka.com ndo wenda namna hiyo amboka taba kejaja rende ho biro c'est laisse-moi bika tire izo nizo page zingi donc muhimu ndani yoka si dépasser ma fanya nom kadha hata kadha kajamni ke document yo hata. Donc par contre en 2016 riniki wa document donc urika ujua ukazeno wazinu zebira namna kadha hata kadha za mwezo na waze sanction hizo upande ukali wa shereziza yokaibidi rifanye test hon rizamba atabaka mashahidi yao oihaka yao rizamba bakamu responsable wa fédération aonesa yoka kasufanya test hon rangamize pesa adisena rende hiyo ndio afanye test rangamize pesa parce que mahajana rangamize plus ya 1 million ula harma ile à la fin disena rangamize pesa hon harma visite médicale ya kama waswami donc na soma vile sur place et il fallait et sélectionne quand même au pourquoi leo wajusema gari wabanzi wanao ndio afanye test hii ani hatafsiri ya ukana ya test kejafanywa au ke federation kwa jakapre watoe mapesa hunu unaenda tukaenda fanywa hiyo na mnaraelewa ile kitu hapo Tanzania Zimbabwe ndio bukaye eki binadamu baada ya mruhaka na rongo ukofanya hazi ndio utolo hazini shepa troka jambi ile kosa anikaja madale kosa lazima habe kama na majero editanu wanu kwa jasta hiki wale hao wanu mfano fulani shaizo pia mambo kama sina dunia hizo aferi kamshujua mzima wa hiyo arabu wane ihenjeza au isi leo litoro mwezi sababu rejei wa lo hunu kwa mlomoni kana mfanya mwenjeza imajuru ni mandra tola tsanzanjo kana yebu mahajaba sa kamsona na nyina ye federation majue ile kwa samafanya rakautura mwezi sababu ikarturo hanzia za sharia kwamba yoka leo izorafanya hunu ya iremu yongia sinizo hatu zonizo ratofanya mais doctori c'est un docteur spécialisé à moyen domaine rifanya ze résultats ziparisa ribali watoto wanu jamu kamja changer test d'ailleurs yo de IRM pourquoi le monde bien kwa watoto wanu dépasse donc wafanye plainte yombese lui abidi kesi sirifanya shababa haka najo hifanya parce que bidi keri fanya test hiyo wakati ule jambo watoto fanya mbali sembla besho katina IRM chez docteur Haronesa parce que voilà c'est un docteur humu ikawa yeye reconnu hapa ikafu docteur Mohamed wala docteur le docteur ikawa ikafu kawa ngale muomboka les résultats ikawa hazitoa yo des résultats ikawa ni fiable bano en 2016 je dois porter plainte parce que lifanya izo arabia watu wa docteur wamele mwana rende mwana lifanya et test en 2019 rende lifanya ze test avant je kana bani ndio melea yoka alifanya test mradi alifanya ni daktari wali na daktari wali yeye asolifanyisa pourquoi mamboka kama tukubalize resultats za ndani mwa mtawa wale mamboka alifanya yeye ngajujwa ndela mboka ya porto plainte hanu mwendi dabora fanya no mwendi parce que ça jukaba alifanya test ndio kukashi na mtuone sababu hamna covid ilifanya test ya covid ni baba kabila saini au kataka na hata ba problem wanda kesho baka mlikao hakania shaka tetu kana ba problem parce que kana test donc waba kama tu porter plainte parce que kaja fanya sajukari fanya la kesho tinela irem uyo shajomoka alifanya test hunu hata ze resultats zinu zero comme ça wakati hiyo jua kama wali sedia au kwa tu sedi chaque mois reporte kana ba ndio yo tsengeza lifanye zembo hizo Koti skandali juwe omsomo kawa ule maurenga amwaye na shakiliani na nzomro hata umwedo ganya risala hili kama mjonza mwiwehe haswa tando wamikawa leo ama kwa tsuo na kazi nongo zifanya hili ya lazima na nilikuwa na mpira mbele kwa pale huo mjo rejimba bihamwa wanazijana et surtout
harma ima entraîneur au nartamba ima para ikao le responsable au mandu harma wanawan amo ri sane ri shashi Zimbabwe zano wozi parce que Léo nous joue à Yaoundé déjà fait la détection comme ça la détection nous moi je choisis les meilleurs kana staff ikao rikao tsahao wema ikao wajuri balia ili hadithena walona ye âge donc urede riparisa ikao tizo itonewa wanazikana wao na unisambami tena oka ngebidio zenowezi no notsizirenge à la légère na boka batsinungo ikao ngejo permettre redéterminer zenowezi no ekati de yirene donc afikiri hama hena wakati ngabajoma pesa kama wamjorongoza ima docteur surtout alona ze clinique privée pourquoi pas wanu edaula ukawandua fanya msomi nikambe ndikao ijo shinda ifemali inji haku rahana terrain à football par exemple ou rahana autotia bale banu edaula donc ça il pénaliser edaula ukawati des fédérations globales ça va pénaliser edaula tena donc urijo ona ukayini mbahinu kwa hiyo priorité ukawa wanasikiana hena wakati wao harma competition namna hiyo donc rende halione samba bima hajana avra reje uka irem e machininu ndio muhimu parce que les mbahinu ikawa nge déterminer walicho kinishi wanuafanya wende hona bilokanga ya jeze age ukakabatize machine ikawa hizo ngazi detecteur et age ya he mwanadamu wai ekati de irem donc c'est l'occasion le fédération au Isangani Nedaoula ou pourquoi pas Mukao moi on Kaunchi il Paris c'est machine parce que le Jorito Hamas Tabuzin Raha no Kasotipi a une autre la docteur parce que nous le docteur au Katsambia wala hatimise âge wala hasisi wala heza la barakati hatamba ba machine comme les gens permettent donc il y a même un point de résultats nous permettent et to les résultats nous que mon toya dépasse ou que dépasse ça enzima de irem rimunde tartibu atari paris parce que le wakati jukasu ndio nesa oka wazenu hatu nizo fiable kabasi hata ba problem haugenjeza babi yode elisira fikiri ukaya SG banze nguzijiri ula se apeli ukaya reka daula reka federation ikidhamana reka daula reka federation ala sapeli akawa taisho mushi shausulo renge elefumu fulize mkaga na mkadha ukaya zero nguzinu ndo madhamana zero nguzo na nguzo zino za kitekniki yode ile fikiri kidhamana ukaya bozo nguzinza jiri unumsiba wandu shara kufikiri ukaya SG ngujufanya apeli ya hedaula ya ukaya ngarundi haona mkiswa hanungu kadha kairi lifanya nungu kadha tapasesho bushiri yekidhamani monsieur le coach anza ntimize masuala hangu barikanza lijua ya ukana inumniki wa selection yinu bosem kana muda wa prepare selection yinu eba etabu maihunda harumaze preparation za hanu ranzida mkomori hata mjemwende Afrika du Sud upande wa preparato wanu namna na equipment za hao na zangonzi pia hata zinaweza panga msafara pia ebe etabu mjilia ila mwende matolo hao ngabo tabu zinwa jinaika yao oziparhani ukane secretary harbe kwa France ya sakana wareleze responsibility pia za hao za ukazi za hanyu zibirendo namna ikalo na samba pia ifasiria pia yao itsangaza mwanzi pia hao hagabo ndo vikao kazi za kansa na ikaunda lazima ukana ino selection ya daula anunga wakati kauri wono hama namna ikao kwamba mafuta sisiwa arwe kumuri football ya ukana ni kwa tiriko za volka ngabo ani enungo hama zinu zila kweli hata walandanya la mafuta ya hanu hawila ulamgarenga foto la mundu jina ya kaustailia menye kanza ni upande huo hutimiza maswala hapo bano harmo upande huo sobigan lwa jijibu yoka équipements mono harmo mafoto ilati ndabo l'équipe nationale les avaya les maillots avocats donc vous êtes là hata rimundo na difficulté hamu msafara tena shukura ha jaji hamu msafara shawara kahun na shukuri yao karika arma lote kwa alhamdulillah kashinda jibu
mahutajio to kwa jaka ula lambaba nubai kwa jaka ula shahula shisha alhamdulillah zenowezi kanjema shabu upande wahe regroupement njomba ikatiti ika wakati kamshashi 8 semaines avant ya départ wakati kamshashi stratégie prévoit que faire regroupement le 4 comme ça wakati au moins à deux Paris ça 2 semaines dire le 19 deux personnes wakati titi yo suffisant chaque au moins ça je permettre de pas les équipements mono ka déjà ça équipement et quand aussi à la dernière minute d'abord déjà Paris ça va shukuri yao batio wa shindo rectifier par ces équipements alors msafara alitabia parce que mwonomba bintujwa kela dirage awura washinda Kenya wenda Kenya rene ritabishi wa hata rambi wa ukaya sema shinizi menye weka obligé libaki bala hata ripasse harmonoza 6 heures de temps à l'aéroport wakati ula wajia rambi ukana mjemo mfanyeza enregistrement de la page en Afrique du Sud dit na ritabia parce que rende hivo il suivi là vers 20h 21h jusqu'à 4h du matin wahi walitoa à l'aéroport waboka na mrohe shawa jamana mchoha tutsuo ikawa mshukuru yao yarimboshila marahaba hazijitahidi ikawa hazifanya parce que hajao ha discuter bien na polisi wakao qui est obligé de baquer à l'aéroport à 4h du matin. Shawa tukaanza walitoa amkenga mlitoa ngarino da hobi kabla pesa l'hôtel kabla dia haja négociable libaki kabla da hamisi rijo à 4h du matin wakati ndela roho pour Elisabeth. Donc je les difficultés kaoni rezimundu natena mbesenda waka kabla dia indemnité ataba kajazi Paris sha warambuka besosho la plus Paris donc les difficultés quand on Paris mais c'est samba du kabala kana bahindu sha omwe hatujuka aulubahindu au watoto wa bahindu wa wali sha watoto baki abonda aeroport ya Kenya natabishiwa na Afrique du Sud nitenda la tabia ila wayabo ndabu la kajohre de l'hôtel shawari renge aéroport directement de la fanya test à Iré donc on va subir là waka épuisé au du soit bien remachida quand si remercier cinéma joueur et morali wakanio c'est kao wazifanya hapo match kao rire malheureusement puis il y a qu'un sens parce que dire que le cinéma là bina mtswana c'est déjà dire donc on va dire de kao jaza Chahi morali wakanio même match contre Zambie c'est exceptionnel